হনুমান মন্দির গুলায় সিন্দুর লাগি করবে যেମିତି মা সীতাଙ୍କର ସଂଘାସନ ଆଇସକୁ ବଢେଇଥିଲେ କୋଉ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ହଉଛି ମା ମାନଙ୍କର ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଇସ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। प्रथम बर मंगलवार सिंदूर लगी फुले माँ मानकर पति मानक आयुष बढ़े प्रथम हाँ द्वितीय बर को अपेक्षा कर बसी हनुमान कहला प्रभु द्वितीय बर मंगलवार गला शनिवार कहला राम जय राम जय